Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua Umum PGRI, Profesor Dr. Unifah Rosyidi, beserta seluruh jajaran pengurus PGRI dari seluruh tanah air, yang saya hormati para guru, para dosen, para tenaga kependidikan di seluruh penjuru tanah air yang saya cintai, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan terima kasih, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua guru di seluruh pelosok tanah air. Di tengah berbagai keterbatasan di era pandemi ini, Bapak, Ibu guru tetap berkarya dan terus berinovasi, melangsungkan kegiatan belajar, mengajar, baik secara online maupun harus menemui siswa di rumah-rumah mereka. Perubahan yang sangat drastis ini tidaklah mudah, tidak mudah. Guru-guru dipaksa beradaptasi dengan cepat, beralih menggunakan teknologi, mengubah metode belajar, bekerja sekuat tenaga agar anak-anak bisa tetap belajar dengan baik. Tetapi tantangan akibat pandemi COVID-19 ini tidak boleh menurunkan kualitas pembelajaran. Keterbatasan harus diatasi dengan kreativitas, membuat siswa belajar dengan antusias, dan memotivasi siswa menjadi pembelajar mandiri. Tantangan pendidikan di era pandemi ini juga harus kita atasi dengan sinergi, dengan kerjasama, bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bahwa pendidikan anak tidak bisa hanya dilakukan oleh para guru. Peran orang tua sebagai pendidik utama keluarga sangatlah penting. Kasih sayang dan bimbingan orang tua sangat mendukung keberhasilan proses belajar anak. Oleh karena itu, komunikasi dan kerjasama antara guru dengan orang tua harus terus ditingkatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon us all. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Greetings of itu. What I respect is the Advanced Indonesian Cabinet Minister. I respect the General Chairman of PGRI, Professor Dr. Unifah Rosyidi, and all the ranks of the PGRI management. From all over the country that I respect, teacher, lecturer, education staff in all corner of the country that I love. Ladies and gentlemen, on this happy occasion, I express my gratitude, express my highest expression to all teachers in all corners of the country. In the minds of various limitations in this pandemic era, teachers continue to work and continue to innovate in carrying out teaching and learning activities, but online and must meet students in their homes. This very drastic change is not easy. Teachers are forced to adapt quickly to using technology. Changing the learning method works as hard as possible so that children can continue to study well. But the challenge due to the COVID-19 pandemic should not reduce the quality of learning. Limitation must be overcome by creativity, making students learn enthusiastically and motivating students to become independent learners. The challenge of the education in this pandemic era must also be overcome with synergy. With cooperation, the education is a shared responsibility that children's education cannot only be done by teachers. The role of parents as the primary educator of the family is very important. Parental love and guidance are very supportive and of the success of the child learning process. Therefore, communication and cooperation between teacher and parents must be improved.
Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya menyadari banyak orang tua yang tidak sabar menunggu sekolah dibuka kembali. Tapi kita harus hati-hati karena kesehatan, karena keselamatan adalah hal yang terpenting. Kesehatan dan keselamatan para guru maupun siswa peserta didik akan selalu menjadi prioritas tertinggi pemerintah. Protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan, baik di sekolah maupun di lingkup keluarga. Karena kunci untuk mengendalikan COVID adalah kedisiplinan kita semuanya, agar penularan bisa dibatasi dan anak didik tidak berisiko terpapar COVID-19. Pemerintah menyadari sepenuhnya berbagai kesulitan yang dihadapi para guru di era pandemi. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung guru, agar tetap bisa menjalankan pendidikan secara baik dan kesejahteraan guru terbantu. Saya sebutkan sebagian saja, misalnya penggunaan dana bantuan operasional sekolah, dana BOS untuk pembayaran guru honorer. Tidak lagi dibatasi 50%, tapi bisa lebih dari itu. Pemerintah memberikan bantuan subsidi umum BSU sebesar 1,8 juta rupiah, dibayarkan Rp600.000 per bulan selama 3 bulan, kepada sekitar 1,8 juta guru dan tenaga kependidikan honorer. Mrs. Teacher who I respect, I realize that many parents who can wait for school to reopen, but we have to be careful because health is the most important things, because safety is the most important things. The health and safety of teacher and student will always be the government highest priority. The health protocol must be carried out with full discipline, both at school and in the family circle. Because the key to controlling COVID is discipline for all of us, so that transmission can be limited and students are not at risk of being exposed to COVID-19. The government is fully aware of the various difficulties faced by teachers in the pandemic era. Therefore, the government has issued various policies to support teachers so that they can continue to carry out good education, and the welfare of the teacher is helped by me. Mention only a few. For example, the use of the school operational assistant or BOS fund. Payment of honorary teacher is no longer limited to 15%, but can be more than the government provides a general subsidy assistance PCAO amounting to 1.8 million rupiah was paid 600,000 rupiah per month for 3 months to about 1.8 million teacher and honorary education personnel. Bantuan paket pulsa internet untuk guru dan berbagai program peningkatan kualitas guru seperti program Guru Belajar, Laman Guru Berbagi, dan seri webinar Guru Belajar. Pada bulan September 2020 kemarin, saya juga telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya ingin guru-guru kita yang berstatus P3K memiliki gaji dan tunjangan setara dengan PNS yang lainnya. Saya sudah menginstruksikan kementerian, lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk berkoordinasi dan berkolaborasi melakukan rekrutmen seleksi guru ASN dengan status P3K mulai tahun 2021 dengan jumlah yang besar. Hadirin yang saya hormati, pemerintah menyadari adanya masalah ketercukupan jumlah guru yang harus segera kita atasi. Saat ini, keberadaan guru honorer memang sangatlah besar peranannya
dalam membantu keberlangsungan pendidikan di negara kita. Tidak semua memenuhi syarat untuk menjadi PNS karena memang usianya melampaui usia yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, percepatan penambahan guru yang paling utama adalah melalui rekrutmen guru dengan status P3K yang sama-sama berstatus ASN seperti juga PNS dengan kesejahteraan dan karirnya seperti PNS. Pada tahun 2021 ini, kita akan melakukan rekrutmen guru ASN dengan status P3K dalam jumlah yang besar. Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, bahwa guru yang berstatus P3K akan menerima gaji dan tunjangan setara dengan PNS lainnya. Saya berharap hal ini akan berdampak signifikan pada kesejahteraan guru di seluruh tanah air dan meningkatkan kualitas pendidikan kita. Terakhir, saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional dan HUT yang ke-75 PGRI. Terima kasih kepada para guru yang pantang menyerah dan terus berjuang di tengah keterbatasan. Terima kasih telah mendidik generasi bangsa menjadi SDM unggul yang selalu mencintai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Credit existence for teacher and various teacher quality improvement programs such as the teacher learning program, teacher sharing packs and webinar series, teacher learn in September 2020. Yesterday I also signed in 2020 presidential regulation regarding salaries and first aid allowances for government employees with a work agreement. Our teacher with P3K status have salaries and benefit equivalent to other civil servant. I have instructed the Ministry of Relevant Institution and local government to coordinate and cooperation on the requirement of ASN teacher selection with P3K status starting in 2021 with a large number of attendees. I respect the government. I is aware of problem the education of the number of teachers that we must address immediately. Currently, the extent of honorary teacher has have very large role in helping the continuity of in the education in our country. Not all of them meet the requirement to become civil servant because their exist determined by law. Therefore, the main things to calculate the education of teacher is the recruitment of teachers with first aid status, who both have ASN status while a civil servant with welfare and service such as civil servant. In 2021, we will recruit ASN teacher with first aid status in a large number. Presidential regulation number 198 of 2020 certain salaries and first aid allowance that teacher with first aid status and will receive salary and always equal to other civil servant. I hope this will have significant impact and on the welfare of teacher throughout the country and improve the quality of our education. Finally, I wish you happy National Teacher Day and the 75th anniversary of PGRI. Thank you for the teacher who never gave up and continue struggling in the minds of limitation. Thank you for education and nation generation to be superior human resources who always love Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.